Willkommen zum neuen Video hier aus Andalusien von der Costa del Sol hier in Südspanien, ja in Torremolinos. Ja, das ist so ein bekannter Ferienort. Hier ist immer was los, immer was geboten. Traumhafter Hotelausblick, super Lage, hier direkter Stadtblick und gleichzeitig aber auch Meerblick. Ich zeige euch mal kurz, wie es hier aussieht. Kleine Roomtour. Und dann geht es hier direkt raus zum Balkon, wo ich jetzt gerade auch stehe. Und was Andalusien so zu bieten hat, das schauen wir uns mal an. Viel Spaß! Estás loco llamándome, rompí el cel para no contestarte. Mientras hay otra en tu cama, nunca pude imaginarme que era así estar con vos. Merecí la lección, ahora ya no quiero todo cuero y nada de te amo forever. Tú eres malo, dejarte ti pa' mí sería un regalo. Ya, no tendré nadie como tú, baby, esa es la actitud. Yo sé que me quieres, quedar con otras mujeres, no sé. Ese nudo en la garganta me acompaña. Yo no soy boy, yo sé que me engañas. Yo sé que me quieres, no sé. Quedar con otras mujeres. Ja, und wie ihr seht, hier gibt es natürlich auch frischen Fisch direkt hier im Restaurant. Ist ein Grill aufgebaut. Frischer gibt es den Fisch eigentlich nicht. So sieht es dann aus am Ende, ja. What kind of fish is it? Sardine. Sardine? Sardine. Thank you very much. Diese ganzen Beachbars, die haben alle so Grillstellen, wo man frische Sardellen, frischen Fisch quasi essen kann. Grillen die vor deinen Augen, richtig cool. Also für die Fischesser wirklich ein Traum und also wirklich fast jede Beachbar bietet es an. Und wie gesagt, für jeden Fischesser ein absoluter Traum. Und auch für die Nicht-Fischesser, also ich gucke es mir gern an. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. So, wir sind jetzt hier in Torremolinos am Plaza San Miguel, hier an einer wunderschönen Kirche. Ganz in weiß, sieht ein bisschen aus wie so leicht Griechenland-Style, so leicht Santorini-Style. Ja, hier die Kirche am Plaza San Miguel, da steht es auch nochmal. Habe ich gerade schön abgelesen. Pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un Wir haben es jetzt 7:30 Uhr und so sieht es aus, wenn hier morgens die Sonne aufgeht. Sé que hay 7 mares, sé todos tus secretos, sé de esos lunares, pero me duele no saber de ti.
Ya me estoy volviendo loco por ese pelo galarte, las barras en Provenza y una excusa pa' perrarte. Ya me estoy volviendo loco de cada noche soñarte, de soñarte en eso KGB, de soñarte mami como es. Estoy volviendo loco por ese pelo galante, las barras en Provenza y una excusa pa' perrarte. Ya me estoy volviendo loco de cada noche soñarte, de soñarte en eso KGB, de soñarte mami como es. Me mata cuando tiene el merch undergold, no es de fútbol y le meto un gol. Mi traga es más grande que Nueva York, quiere que le dé donde no le da el sol. La bebé es un mal necesario, perrea en todos los barrios. Me escribe que me puede, vamos a comernos después y razones. No polvo que más me ilusiones, es que a nosotros se nos nota la cone, yeah. No quiero pastillas si tú eres éxtasis, no hay bebé más rica que me lo haga así. Tú eres la number one, pregúntale a Titi. Y esa mana lambona se escribe loco por ese pelo galarte, las barras en Provenza y una excusa pa' perrarte. Ya me estoy volviendo loco cada noche soñarte, de soñarte en eso KGB, de soñarte mami como es. Das war's im Video hier aus Andalusien, aus Torremolinos. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da. Und die ganzen Restaurants, die ganzen Spots habe ich euch mal unten in die Videobeschreibung reingeschrieben. Könnt ihr mal reinschauen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Dann aus Malaga. Wunderschöne Stadt, traumhaft. Ja, bis dahin. Ciao. Muss jemand grüßen? Okay.